Unya nakaton na. Mother! Good evening, my name is Lucky Labastida. Ay, Lucky, can you understand Bisaya? Yes. Would you like me to use Bisaya or English? I prefer English. Ha ha! Nagtuo ka, di nakasuklay. Bring it on. What brought you here tonight? To see you. To see your beautiful, stunning face. Do you love me? Obviously, yes. Nagkatula akong nipple, man. What's your name again? Lucky. I'll just take you away. Lucky. Lucky, I'm in love with my boyfriend. O yan, nakalaka. Naglibog ko kinsa akong piliyon, man. Hatagi ko ang pangalan sa superhero. Batman. Spider-Man. Roman. Spider-Man? Moon Knight. Wolverine. Green Lantern. Spider-Man. Venom. Ang ingon ba na ako kay dili na pwede magbalik-balik. Kaya sa ito nag-answer of Spider-Man. Yung anong Spider? Spider-Man, ikaw nag-una yan, no? Kinsa yung nagsunod sa Spider-Man? Mga gwapo man gihapon ni Sinaman. Ang nagsunod, ikaw ya. Ang ikatulo, ikaw ya. O dali, forward mo dito ha. Spider-Man. Padaga, ang delikatubag mo'y matanggal sa inyo kay parehan mo. Hatagi ko o pangalan sa brand sa sakyanan. No. Nissan. BMW. Ferrari. Toyota. Lamborghini. Chevrolet. Time song. Yung gitarong tanak niya. Ya, pwede siya na lang. Ya, safe kaya. Basi na kayo gusto pasalamatan. Wa ka bago ni mo gitarong. Just want to say thank you, Telma, for making us happy, and yeah, thank you so much.